navršili smo negdje 10-ak redova. Ovako jedan do drugog kako izgledaju, zaista veličinom su veoma slični. Ovu njivu moramo raditi u jednu stranu, a nemamo mjesta za kruženje na gornjem dijelu njive, ali dužina reda nije velika. I Zetor su zaista sad odličan tandem. Ja sam sad vozio malo prije Zetora i zaista snaga tog traktora je nevjerovatna. Ovu prikolicu potpuno ne osjeti, iako su ovdje u uslu grada, kao što vidite, u priličnoj strani. Reverse mjenjač, zaista odličan za ovo što mi radimo. Ovako kad se moramo vraćati u rikverc, možete pokoditi koju hoćete prenos, koju hoćete brzinu u rikverc, zavisno od vaših preferencija. Zetor ima takav rez da je to nevjerovatno, kao da je 150 konja, a ne nekih 60, ili tako.
kad vidjeli traktor Solaš s prednjim disk kočnicama. Majstor koji je to napravio na MT542. Evo ih još jedan put. To je sistem koji je isproban i koji radi. Dakle, obe imaju na obe strane disk kočnice. Još uvijek se čuje. Odmah nam reci, kakva su iskustva sa Novim Holandom? Ne znam što nismo prije ovog voza. Evo ga, mašina koja je danas bila u transportu. I šta kažeš, koji je bio bolji u radu s kombajnom? Koji je lakše nosio? Lakše je normalno nosio gore Holand, koji smo danas i radili. Znači, Holand je puno bolje danas bez... I bez ikakvih opterećenja, bez išta je radio. Kojom brzinom si radio s Holandom? To ne znam kako kome objasniti, ali uglavnom drugi snop, druga brzina. To bi bila negdje druga spora na ovim mjenjačima. Da, je to radna brzina, to mnogi tako govori. Bila je na zecu, to je neka brzina od 6,5 na sat. 6,5 km na sat. Da. Ide, na to. Dobro, bio je malo slabiji kukuruz, ali svejedno. Kasnije si išao trećom brzinom, koliko sam ja vidio. Jednu smo probali, međutim nije bilo izvodljivo zbog strane i pratnji. Nisam ja mogao pratiti. I onaj što je bio na prikolici, njemu nije bilo uopće udobno. Da, prebrzo ide, prikolica je skakala, to je bilo već na 9,2 na sat. To je već bilo puno. To je bilo na kornjači. Zeca nismo ni ubacivali zato što je već bilo brzo to. Pitanje za nekog ko je već vozio Holanda TL100 za prednju hidrauliku, koja je snaga preko prenosa, da li je slična sa zadnjeg pratila vratena, kako i da li bi mogao dvoredni kombajn. Silažni dvoredni kombajn kojeg smo gledali po YouTube-u
gdje su ljudi radili sa 30 konjskih snaga manji traktorom i odnosno sa traktorom od 75 konjskih snaga. 75 konjskih snaga, gdje smo vidjeli da je kukuruz bio neki možda 2,5-3 metra da je bila visina kukuruza, madam. Da, sad nas zanima da li bi moglo zbog toga što jednoredni kombajn nismo primijetili visokom kukuruzu gdje smo imali ovdje, gdje smo malo prije radili, da je bilo bez ikakvog... Da je to njemu zapravo malo. Da on može sigurno nazad voziti dvoredni, ali pitanje je da li... sporije radi možda prvom brzinom, da li bi to moglo... A da li ima snage da prednji PTO, da li može pogoniti? Zato što se vidio i kombajn... Da je bilo puno nagodnije raditi tako. Apsolutno, ne osjeti jednoredni. Na nagibu ni bilo čemu. Čak smo na jednom dijelu isključili prednju vuču da probamo baš nikakve razlike s prednjom i bez prednje nije imao. Znači on je baš prejak za jednoredni kombajn. Trenutno što mi imamo, a među lakšim kombajnima je tako da... Možda neki veći jednoredni ili jedan dvoredni kombajn bi vjerovatno dobro došao njemu. Da. Ako ima neko ikakva iskustva sa turskim... Evo, to je ovaj Ozbudak kombajn, to je neki turski kombajn. Evo kako on izgleda. Navodno stoji da može traktor od 75 konja da ga pogoni, sad nama nije jasno da li je to stvarno tako ili ako ga može od 75 konja traktor goniti, onda ga može voziti i ovaj naš TL sigurno. Ali ako neko ima iskustva s tim ili sličnim nekim... Ili s bilo koji možda s drugim dvorednim kombajnima, da mogu... Da li može goniti? Da li može ovaj naš traktor od 100 konja, da li može podnijeti? Da li mu je to previše opterećenja? Da, i mnogo bi nas to ubrzalo. Od lijevog točka do kraja kombajna 3 metra i 10. 3 metra i 10 cm. To je već preširoko za naše puteve. Preširoko. Nismo imali prilike da snimimo sad kuda smo prolazili, jer stvarno... Morali smo zaobići pola sela da bismo došli do njive koja je tu, pred nosom. To bi nam mnogo lakše bilo. Naše parcele zasijane u tijesnom. Da, nema mjesta, mora se prosjecati uglavnom. To bi nam puno lakše bilo za rad. A ovim kombajnom se ne treba prosjecati jer on se može okrenuti. Okrenuti. Ili naprijed da može se okrenuti i nazad pa prosjeći, pa tek onda ga ponovo okrenuti sa strane da bude nagodniji za rad. Da, zbog pratnje. Samo nedostaje li ti zujanje kombajna u ušima i sad i na jedno sljedećih 10 dana? Ili ipak u New Hollandu ne čuješ ništa? To je jedno dobro i loše. Dobro je što ne čujete ništa, apsolutno, motor, to više sam čuo Zetora 60 trojku s kojom je pratnji bila, njen motor sam čuo i to, a sa... New Hollandov motor nisam ni čuo. Nisam čuo kombajn, koji zaista huči, ali ti ništa nisi čuo. Da, ništa. To svjedoči tome koliko je ova kabina puno bolje izolovana. Prošli put smo možda ostali dužni zato u onom videu kad smo predstavljali traktor, ostali smo dužni zato da vam kažemo nešto o hidraulici ovog traktora. Pa je ukratko kako se čini hidraulika na ovom traktoru. Precizna hidraulika je kao i na Zetoru, to što je mnogo značajno za kombajn gdje visinu štimate po podizanju ručice. Znači na svaki pomicaj hidraulika radi. To je što znači da je... Meni se čini da ona puno preciznija od Zetorove. U spuštanju, znači spuštate tačno u milimetar, gdje je mnogo značajno za visinu, pogotovo u strani gdje se traktor naginje na jednu stranu, kombajn dolazi na drugu i tako da većinom greli jedna strana kombajna gdje je mnogo lakše da se uštima. Precizna hidraulika jednostavno i jaka. Nama se čini da on oko 3,5 tone on diže, apsolutno ne osjeti. Ne osjeti ništa, dosta što smo kačili za njeg, apsolutno nije osjetio nikakav priključak, čak ni plugove nije osjetio. Čak sam primijetio brzinu dizanja, čak možete po tome da ukoliko sporije dižete mnogo i kad to uradite s ručicom, znači do kraja kad je povučite ispali hidrauliku. Što znači da je precizna, jednostavno jaka hidraulika, što je i odlika svih ovih New Holland traktora
koji su naslijedili hidrauliku od Fijata ili ona Büher hidraulika koju smo mi imali na Fijatu našem 420 DT koja je bila veoma precizna i za veličinu traktora dosta jaka. I toliko korištenja da nikad nismo problema imali sa hidraulikom, ni dizanjem, spuštanjem. I još da jedno pitanje za ove ručice od freze, to jest od vratila, da li treba svaki put isključivati? Pošto su ostale trenutno isključene na elektroventilu. Tvoje pitanje je šta, da li se trebaju svaki put isključiti i na ručici? Osim, da, jer ti si isključio gore na prekidaču, ali nisi isključio tu. Mislim, tu mi je sad ostalo i to sam sad trenutno vidio. Da li će biti da li ima problema, to ću ja naravno isključivati. Pitaš da li može biti kakvih posljedica ako ne isključiš i na ručicama, iako si isključio na prekidaču gore. Da, tu. Da, ako neko zna, eto, kažemo vam uvijek, ne znam o ovom traktoru ništa i uopće o ovom tipu traktora, jer prvi put imamo nešto ovako, pa nas sve zanima, svi vaši savjeti su uvijek dobrodošli. U prethodnom videu gdje smo orali, temperatura je dolazila čak i malo do crvenog do ovdje. Sad smo u silažu gdje smo mislili da će više dizati, međutim temperatura sve vrijeme je bila na ovoj ovdje. Nije dizao više. Malo je još zato što je traktor već... Da, neko vrijeme je ugašen, ali temperatura nije bila puno više od ovdje. Da, sve vrijeme je tu držalo. Što znači da je ono možda bilo do vanjske temperature. Zato što je bilo veoma preko 20 stepeni razlike. Da, ali bilo je 30 stepeni tada, sad ima oko 11-12. Eto, to je to. Lijep pozdrav. Eto, čuli ste opet iskustva. Vidjeli ste uživo iz prve ruke od vozača da je veoma zadovoljan, pa nadamo se da će tako i ostati. Ja ću vas još samo srdačno pozdraviti i opet vam zahvaliti na gledanju.